آج ہم تیسرا سبق جیومیٹری کا مثلث شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مثلث کی خصوصیت ہے کہ مثلث کے تینوں زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے۔ ہم اس کو ایک عملی طور پہ کر کے دیکھیں گے۔ ایک مثلث لیے، اس میں 3 زاویے ہیں، اے بی سی۔ یہ پہلا زاویہ، دوسرا، تیسرا۔ تینوں زاویوں کو ہم نے کٹ کر لیے اور ایک خط مستقیم پہ رکھ دیے۔ اس طریقے سے زاویہ نمبر 1، زاویہ نمبر 2 اور زاویہ نمبر 3۔ اب یہ ایک خط پہ بننے والے تینوں زاویے خطی جوڑی کے زاویے ہو گئے۔ ان کی پیمائش کا مجموعہ 180۔ چاندی کی پیمائش 0 سے شروع ہو کے 180 پہ ختم ہوتی۔ اس طریقے سے مثلث کے تینوں زاویوں کو پیمائش کا مجموعہ کتنا ہوگا؟ 180 درجے۔ زاویہ 1 جمع زاویہ 2 جمع زاویہ 3 مساوی 180 درجے۔ اس طریقے سے مشق کا سوال دیکھیں گے ہم۔ پہلا سوال ہے 3.1 کا شکل میں مثلث اے بی سی کا زاویہ اے سی ڈی خارجہ زاویہ ہے۔ زاویہ اے سی ڈی خارجہ زاویہ ہے۔ خارجہ زاویہ کی خصوصیت یہ ہے کہ خارجہ زاویہ بعید داخلہ زاویہ کی پیمائش کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ اے سی ڈی کی بعید داخلہ زاویہ اے ہے اور بی، یہ ان کے مجموعے کے برابر ہوں گا۔ تو یہاں پر زاویہ بی دیا ہوا ہے 40 اور زاویہ اے دیا ہوا ہے 70۔ تو اے سی ڈی معلوم کرنا ہے۔ زاویہ میجر اینگل اے سی ڈی مساوی بعید داخلہ زاویہ کی پیمائش کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ یہ خارجہ زاویہ اے سی ڈی ان دونوں کے مجموعے کے برابر ہوگا مسئلے کے لحاظ سے۔ زاویہ اے جمع زاویہ بی، اے کی قیمت ہے 70 اور اس کی قیمت ہے 40۔ 70 اور 40 110 درجے۔ اس طریقے سے میجر اینگل اے سی ڈی 110۔ اس کو عملی طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خارجہ زاویہ کو، یہ زاویہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، یہ بھی ہم نے معلوم کرے اے سی ڈی۔ یہ زاویہ تھا ہمارے پاس 70 اور یہ تھا 40۔ یہ دونوں زاویوں کو کٹ کر کے زاویہ اے 70 کا اور بی 40 کا، اس کو کٹ کر کے یہاں پر رکھیں گے تو زاویہ اے سی ڈی کے برابر آ جائے گا۔ یہ پہلا، یہ دوسرا، زاویہ اے 70 اور یہ بی 40۔ اس طریقے سے اس کو عملی طور پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلا سوال مکمل ہوا۔ دوسرا سوال ہے مثلث پی کیو آر میں زاویہ پی 70 کیو 65 آر کی پیمائش معلوم کیجیے۔ چونکہ مثلث کے تینوں زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے، اسی لیے زاویہ پی جمع کیو جمع آر مساوی 180 درجے۔ پی کی پیمائش 70 ہے، کیو ہے 65، آر ہم کو معلوم کرنا ہے مساوی 180۔ 5 6 اور 7 135۔ زاویہ آر مساوی 180۔ زاویہ آر مساوی 180 منفی 135۔ زاویہ آر مساوی 10 میں سے 5 گئے 5، 7 میں سے 3 گئے 4،
एक में से एक गया 0, 45 दर्जे। इस तरीके से ज़ाविया आर की पैमाइश मालूम हुई। उसके बाद तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है हमारे पास, मुसल्लस के ज़ावियों की पैमाइश x मनफी 20, x मनफी 40 हो तो हर ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। फर्ज किया कि ज़ाविया a मसावी x, b मसावी x मनफी 20 और c मसावी x मनफी 40। इस तरीके से तीनों ज़ावियों को फर्ज किया और हर ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है। चूँकि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, इसीलिए ज़ाविया a जमा b जमा c मसावी 180। a की पैमाइश x है, b की x मनफी 20 है और c की x मनफी 40 है, मसावी 180। x 3x मनफी 20 मनफी 40 मनफी 60 मनफी जमा मसावी 180। 3x मनफी का 60 इधर आके मुस्बत का होगा, 180 जमा 60। 3x मसावी 0, 8 और 6 14, 4 हासिल आया, 1 और 1 2। x मसावी 240/3, 3 का 3, 3 अठे 24 0। x मसावी कितना आ गया 80 दर्जे। x हमारे पास ज़ाविया a है। इस तरीके से b मालूम कर सकते हैं। b हमारे पास है x मनफी 20, x की कीमत 80 मनफी 20 यानी 60। ज़ाविया b आ गया 60। इस तरीके से हम ज़ाविया c मालूम कर सकते हैं। x मनफी 40, इसकी कीमत 80 मनफी 40, 80 मनफी 40 40। ज़ाविया c आ गए 40 दर्जे। इस तरीके से ये तीसरा सवाल हुआ। अगला सवाल, चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल है हमारे पास, मुसल्लस के 3 ज़ावियों में से एक ज़ाविया सबसे छोटे ज़ाविये का दुगना, दूसरा ज़ाविया सबसे छोटे ज़ाविये का 3 गुना है, तो तीनों ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। सबसे छोटा ज़ाविया हम फर्ज करेंगे a x, दूसरा ज़ाविया b छोटे ज़ाविये का दुगना है 2x, तीसरा ज़ाविया छोटे ज़ाविये का 3 गुना है यानी 3x। ये फर्ज किया हमने, फर्ज किया कि तीनों ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। चूँकि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, इसीलिए ज़ाविया a जमा b जमा c मसावी 180। a की पैमाइश x है, b की 2x, c की 3x मसावी 180। x 2x 3x और ये 3x 6x मसावी 180। x मसावी 180/6, 6 का 6, 6 18 0। x हमारे पास आया 30। सबसे छोटा ज़ाविया a 30 दर्जे का हुआ। ज़ाविया b 2x है, 2 ज़रब 30 मसावी 60 दर्जे। इस तरीके से सबसे बड़ा ज़ाविया c है, वो 3 गुना है, 3x, 3 ज़रब x की कीमत 30, 30 या 90 दर्जे। इस तरीके से ये सवाल मुकम्मल हुआ। इसके आगे हम बकिया सवाल देखेंगे।